Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Salma Sirwahyuni, NIM 1902068, kelas TI 5B. I want to explain journal title M-Auto the Augmented Reality Based or AR Learning Media Application for Definite State Automata or FA Reduction Subject of Language and Automata Theory course. Summary. A proper learning process should contain innovative, amusing, challenging, and motivating aspects. It should be able to provide an opportunity for the students to develop their creativity and independence based on their interests and talent, less interesting and tedious classroom learning. Less interesting and tedious classroom learning activity indicates the factor of student learning interest degradation, for example, as in the language and automata theory and finite-state automata reduction subject. The current research aims to aid language and automata theory in learning activity to be easier to acquire with the augmented reality-based learning media. The research hopes that the student can develop their understanding and their interest in a learning activity, especially for finite-state automata subject. The subject of the current research is the augmented reality-based application as the learning media for language and automata theory and finite-state automata material. The research employs several research methodologies such as literature review, library research, and questionnaire to support the current research. The application is designed according to system development that consists of problem identification, appropriate study, need analysis, concept design, content design, script design, graphic design, system production, and system examination. The result of the current result is the ER-based learning media application for the finite-state automata, reduction subject of language and automata theory. This is start halaman awal, input nama, case home, case material, case exercise, case about, home material exercise about, and then the respondents are 22 undergraduate students of Computer Science Department, State University of Malang, academic year 2018. In this research, the writer explains the percentage of language and automata theory course material understanding at State University of Malang. Based on the result of the study, it was found that the average questionnaire of informatic engineering student This research applies that the concept of object-oriented programming or OOP consisting of inheritance, polymorphisms, encapsulation abstract and mutator assessors. Jadi, untuk kesimpulan yang didapat dari jurnal di atas ini, mahasiswa kesulitan untuk belajar teori bahasa otomata. Jadi di sini ada yang membuat aplikasi untuk mempermudah kita. Jadi dia membuat
Proses pembelajaran yang baik harus mengandung aspek inovatif, menghibur, menantang, dan memotivasi. Harus dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kreativitas dan kemandiriannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Aktivitas pembelajaran di kelas yang kurang menarik dapat membosankan atau menunjukkan adanya faktor penurunan minat belajar siswa. Misalnya, seperti pada pelajaran teori bahasa dan automata dan mata pelajaran reduksi finite state automata atau FSE. Penelitian ini saat ini bertujuan untuk membantu teori bahasa dan automata dalam kegiatan belajar agar lebih mudah diperoleh. Dengan adanya media pembelajaran berbasis augmented reality, peneliti berharap siswa dapat mengembangkan pemahaman dan minatnya dalam suatu kegiatan pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran Finite State Automata atau FSA. Subjek penelitian kali ini adalah aplikasi berbasis Augmented Reality atau (IR) sebagai media pembelajaran teori bahasa dan automata serta materi Finite State Automata. Peneliti menggunakan beberapa metodologi penelitian seperti tinjauan pustaka, penelitian kepustakaan, dan kuesioner untuk mendukung penelitian saat ini. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa rata-rata angket mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Malang tahun 2018 mengalami kesulitan dalam memahami mata kuliah teori bahasa dan automata, sekitar 40,99% pada materi reduksi keadaan. Dihitung dari tingkat pemahaman siswa pada materi bahwa siswa yang mengalami kesulitan memahami sebanyak 59,1%. Dari survei tersebut, sebagian besar siswa masih belum begitu memahami materi pengurangan negara. Faktor yang mempengaruhi adalah tentang segi media pembelajaran karena menurut survei sebanyak 68,2% siswa cukup memahami dengan media pembelajaran sederhana. 22,7% siswa sulit memahami dan hanya 9,1% siswa mudah memahami materi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran, khususnya pada mata kuliah teori bahasa dan automata, perlu memiliki media pembelajaran yang interaktif. Salah satunya adalah penerapan augmentasi reality dalam pembelajaran teori bahasa dan automata. Penelitian ini menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP yang terdiri dari inheritance, polymorphisms, encapsulation, abstract, dan mutator asesor. Namun, materi tersebut belum ditulis dalam jurnal sehingga penelitian lebih lanjut dengan penerapan OOP akan ditulis di jurnal berikutnya. Baiklah, terima kasih penjelasan saya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.